Om Swastiastu. Let me introduce myself. My name is Komar Purwana, which SIM to 413031012. In this time, I will present about the student worksheet, Biochemistry 2, and the topic material is carbohydrate metabolism or metabolism carbohydrate. Okay. The case of the worksheet is a student conducted metabolism lab using liver cell culture. He supplied he supplied a glucose solution as the primary energy source under condition of sufficient oxygen. The cells break down glucose through specific metabolic pathways to produce energy. Under other condition, when blood glucose levels are low, for example, during fasting, liver cells are able to regenerate glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acid and lactate. The results of the observation indicate that there is a specific enzyme that controls the rate of glucose metabolism. Jadi kasusnya yaitu seorang mahasiswa melakukan praktikum metabolisme dengan menggunakan kultur sel hati. Ia memberikan larutan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, dalam kondisi cukup oksigen, sel memecah glukosa melalui jalur metabolisme tertentu untuk menghasilkan energi. Pada kondisi lain, ketika kadar glukosa dalam darah rendah, misalnya saat puasa, sel hati mampu membentuk kembali glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa terdapat enzim tertentu yang mengontrol kecepatan reaksi metabolisme glukosa. Dari kasus ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 10 pertanyaan yang akan dijawab dengan presentasi. Oke, next. What is metabolism? Metabolism refers to all the chemical reactions that occur within cells to convert food molecules into energy, cellular building blocks, and other products necessary for life. This process enables cells to survive, grow, repair themselves, and adapt to environmental change. In biology, metabolism forms the foundation for understanding how cells produce ATP, synthesize new components, and maintain internal balance. Jadi, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel untuk mengubah molekul makanan menjadi energi penyusun sel dan produk lain yang dibutuhkan kehidupan. Nah, metabolisme ini memiliki peran yaitu menjaga sel tetap hidup, tumbuh, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, dalam biologi, metabolisme ini menjadi dasar pemahaman bagaimana sel memperoleh ATP, mesintesis komponen baru, dan mempertahankan keseimbangan internal. Seperti itu. Oke, next. Anabolism and catabolism. Anabolism, the process of building simple molecules into more complex ones. This reaction requires energy, typically in the form of ATP or reducing power such as NDPH. Example include the synthesis of protein from amino acids or the formation glycogen from glucose. Catabolism, the process of breaking down complex molecules into simpler one is accompanied by the release of energy. The energy release is captured in the form of ATP and reduced coenzyme. An example is glycolysis, which is the breakdown of glucose into pyruvate. Jadi anabolisme ini adalah proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Reaksi ini memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP atau daya reduksi seperti NADPH. Contoh anabolisme ini adalah sintesis protein dari asam amino atau pembentukan glikogen dari glukosa. Katabolisme ini adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, disertai dengan pelepasan energi.
Energi yang dilepas ini ditangkap dalam bentuk ATP dan koenzim tereduksi. Contoh dari katabolisme ini adalah glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi pyruvate. Oke, next. Glycolysis, location, and three main stages. Glycolysis takes place in the cytosol of the cell, not in the mitochondria. This pathway occurs in nearly all cells and is crucial first step in glucose utilization. Okay, the stage one is energy investment. Glucose is phosphorylate and prepared for breakdown. So the cell use ATP in the early stage. The stage two is division into two chairs. The six carbon molecule is broken down into two three carbon molecules, which are then processed further. The stage three is energy harvesting. ATP, NDH, and pyruvate are produced as the end products of glycolysis. Lokasi dan tiga tahap utama glikolisis. Glikolisis berlangsung di cytosol sel, bukan di mitokondria. Jalur ini terjadi pada hampir semua sel dan menjadi langkah awal yang penting dalam pemanfaatan glukosa. Jadi step pertama tahapan glikosis yaitu investasi energi. Glukosa difosforilasi dan dipersiapkan untuk dipecah sehingga sel menggunakan ATP pada tahap awal. Yang kedua yaitu pembelahan menjadi duotriose. Molekul 6 karbon dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon yang kemudian diproses lebih lanjut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu panen energi. Nah, terjadi pembentukan ATP, NADH, dan pyruvate sebagai produk akhir dari glikolisis ini. Okay, next. Why glycolysis can occur both aerobically and anaerobically? Glycolysis does not require oxygen directly because all of its reactions take place in the cytosol and do not depend on O2 as a reactant. Energy is generated through phosphate transfer and substrate oxidation, not through the use of oxygen. However, the fate of NADH produced by glycolysis differs. Under aerobic condition, NADH can be reoxidized via the electron transport chain. Under anaerobic condition, NADH must be regenerated through fermentation for glycolysis to continue. Jadi, mengapa glikolisis dapat berjalan aerob maupun anaerob? Glikolisis itu tidak memerlukan oksigen secara langsung, karena seluruh reaksinya itu berlangsung di cytosol dan tidak bergantung pada O2 atau oksigen sebagai reaktan. Energi dihasilkan melalui transfer fosfat dan oksidasi substrat, bukan melalui penggunaan oksigen. Namun, nasib NADH hasil glikolisis berbeda pada kondisi aerob. NADH dapat dioksidasi kembali melalui rantai transport elektron. Pada kondisi anaerob, NADH harus diregenerasi lewat fermentasi agar glikolisis tetap berlanjut. Jadi seperti itu. Okay, next. Maintaining glucose levels during fasting. Gluconeogenesis. When fasting lasts for an extended period, the body maintains blood glucose levels through gluconeogenesis, which is the pathway for the formation of new glucose from non-carbohydrate precursors. This process primarily occurs in the liver and under certain conditions also in the renal cortex. Its substrates include lactate, glycerol, and
glucogenic amino acids. This pathway is crucial for supplying glucose to tissue that are highly dependent on glucose, such as the brain and red blood cells. Jadi, pertahankan glukosa saat puasa, yaitu uh, gluconeogenesis. Jadi ketika puasa berlangsung lama, tubuh itu mempertahankan kadar glukosa darah itu melalui gluconeogenesis, yaitu jalur pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Proses ini terutama terjadi di hati dan pada kondisi tertentu juga di korteks ginjal. Bahan bakunya meliputi laktat, gliserol, dan asam amino glukogenik. Jalur ini sangat penting untuk menyediakan glukosa bagi jaringan yang sangat bergantung pada glukosa, seperti otak dan eritrosit. Oke, next. Glycolysis versus gluconeogenesis. Function: glycolysis breaks down glucose to produce energy, while gluconeogenesis synthesis glucose to maintain blood sugar levels. The two primary organs. Glycolysis occurs in nearly all cells. Gluconeogenesis occurs primarily in the liver and kidneys. Direction of the reaction. Glycolysis proceeds from glucose to purified, while gluconeogenesis proceeds from non-carbohydrate precursors to glucose. Biological significance. The two processes are functionally opposite, but are tightly regulated to prevent them from occurring simultaneously. Perbedaan antara glycolysis dan gluconeogenesis ini terdapat pada fungsi, organ utama, dan arah reaksi. Untuk fungsinya, glikolisis ini memecah glukosa untuk masukkan energi. Sedangkan gluconeogenesis ini bentuk glukosa untuk menjaga kadar gula darah. Perbedaan kedua yaitu organ utama. Glikolisis terjadi di hampir semua sel, sedangkan gluconeogenesis ini dominan di hati dan ginjal. Terus untuk arah reaksinya, glikolisis ini berjalan dari glukosa ke purified, sedangkan gluconeogenesis ini dari prekursor non-karbohidrat menuju glukosa. Makna biologisnya itu keduanya berlawanan secara fungsional, tetapi diatur ketat agar tidak berlangsung aktif bersamaan. Gitu. Okay, next. Net ATP from 1 mole glucose in aerobic glycolysis. Directly, glycolysis consumes 2 ATP during the investment phase and produces 4 ATP during the payoff phase, resulting in a net ATP yield of 2 ATP. Additionally, 2 NADH molecules are formed per glucose molecule. 2 ATP is used, 4 ATP is produced, and 2 NADH is formed. Under aerobic condition, this NADH can then center the electron transport chain and generate additional ATP, but the net yield of glycolysis is still calculated as 2 ATP per glucose. Jadi ATP bersih dari 1 mol glukosa pada glikolisis aerob, yaitu secara langsung. Glikolisis itu menggunakan 2 ATP pada fase investasi dan menghasilkan 4 ATP pada fase payoff. Sehingga ATP bersih itu sama dengan 2 ATP. Selain itu, terbentuk juga 2 NADH per 1 molekul glukosa. Jadi 2 ATP itu digunakan, 4 ATP itu dihasilkan, dan 2 NADH itu yang terbentuk. Dalam kondisi aerob, NADH ini kemudian dapat masuk ke rantai transport elektron dan menghasilkan ATP tambahan. Tetapi hasil bersih glikolisis itu tetap dihitung 2 ATP per glukosa.
Gitu. Okay, next. PVK as a regulatory enzyme. Phosphor phosphor fructokinase is referred as the rate limiting enzyme because it catalyzes a key irreversible step and serves as the primary control point for the rate of glycolysis. Its activity is highly sensitive for the cell to the cell energy status. It is inhibited by high ATP levels and activated by EMP. Therefore, PVK determine how quickly glucose is processed. Jadi, fosforfruktinase ini disebut rate limiting enzyme karena mengkatalis mengkatalisis langkah penting yang tidak mudah dibalik dan menjadi titik kontrol utama laju glikolisis. Aktivitasnya sangat peka terhadap status energi sel, dihambat oleh ATP tinggi dan diaktifkan oleh AMP. Karena itu, fosforfruktokinase ini menentukan seberapa cepat glukosa itu diproses. Seperti itu. Jadi, oleh sebab itu, maka fosforfruktonase ini eh, sebagai enzim pengenali. Oke, next. The Cori cycle from lactic acid to glucose. After sprinting, muscle can produce large amounts of lactate through anaerobic glycolysis when oxygen supply is limited. The lactate is then transported for the liver, converted back into free fat, and synthesized into glucose via gluconeogenesis. This glucose can be returned to the muscle to be used as an energy source. The metabolic cycle in full is called the Cori cycle. This mechanism helps clear lactate and maintain glucose supply during intense activities. Siklus Cori dari asam laktat menjadi glukosa. Jadi, setelah beralih cepat, otot itu dapat menghasilkan banyak asam laktat melalui glikolisis anaerob ketika suplai oksigen itu terbatas. Laktat kemudian dibawa ke hati, diubah kembali menjadi pyruvate, lalu disintesis menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Glukosa tersebut dapat dikembalikan ke otot untuk digunakan kembali sebagai sumber energi. Siklus metabolisme yang terlibat disebut dengan siklus Cori. Nah, mekanisme ini membantu membersihkan laktat dan mempertahankan pasokan glukosa selama aktivitas intens seperti lari ini. Okay, next. Regulation of glycolysis by ATP and AMP. When ATP levels are high, the cell signals that energy is sufficient. ATP acts as an allosteric inhibitor on key enzymes such as PVK, thereby reducing the rate of glycolysis. Conversely, high AMP levels indicate that cellular energy is low. The AMP activates PVK and drives glycolysis to increase ATP production. This regulation is crucial because it prevents substrate wastage when energy is abundant, while ensuring the cell responds quickly when energy demand rises. Thus, the cell's energy balance is maintained efficiently and effectively. Jadi, regulasi glikolisis oleh ATP dan AMP. Ketika ATP tinggi, sel menandakan bahwa energi sudah cukup. ATP bertindak sebagai inhibitor allosterik pada enzim kunci seperti PPK, sehingga laju glikolisis menurun. Sebaliknya, AMP tinggi menunjukkan bahwa energi sel itu rendah. AMP akan mengaktifasi PVK dan mendorong glikolisis agar produksi ATP meningkat. Nah, regulasi ini penting karena mencegah pemborosan substrat saat energi melimpah, sehingga sekaligus memastikan sel
cepat merespon saat kebutuhan energi naik. Dengan demikian, keseimbangan energi sel tetap terjaga secara efisien dan adaptif. Adaptif. Okay. Okay, that's all of the answer biochemistry to standard worksheet. Uh, Terima kasih. Saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.